Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va travailler sur la production de l'écrite, page 164. Donc اليوم غنخدمو على la production écrite صفحة 164 المستوى 5 ابتدائي. Évaluation et remédiation. Alors l'objectif, écrire un texte pour décrire. يعني نكتب واحد التكست من أجل الوصف. D'accord. ندوزو je m'évalue. Observez l'image, décris le lieu, décris le comportement de chaque des personnages. À ton avis, quelles vont être les conséquences du geste du garçon. Alors observe l'image, يعني كنلاحظوا الصورة، décris le lieu، تكتب الوصف ديال المكان، décris le comportement de chaque des personnages، يعني توصف التصرفات ديال كل شخصية. À ton avis، في نظرك quelles vont être les conséquences du geste du garçon، يعني شنو هو سميتو النتائج ديال هاد الجست اللي كيدير هاد الطفل هذا. D'accord. Alors on va passer à la première question. Je consolide Misaki. Je décris le lieu où se passe cette scène. يعني نكتبوا على يعني نوصف le lieu اللي وقع فيه هذا الحدث. D'accord. ثانيا deuxième question. Je décris le comportement des personnages. يعني نوصف أو نكتب على التصرف ديال كل personnage في الصورة. Troisième question, سؤال الثالث. Je donne des informations sur les conséquences de ce comportement. يعني نكتب شي معلومات، يعني نكتب معلومات ولا نعطي نتائج ديال التصرفات ديال كل ديال الكومبورتمون ديال التصرف، نتائج التصرف اللي داروا لي بيرسوناج. الوغ نرجعوا للاول. observer l'image et décrire le lieu. دونك كتبت انا يعني كتبت واحد الفقره صغيره نوريها لكم دابا. الوغ ها هي. دونك une famille fait un pique-nique dans une grande forêt près. Une famille fait دابا انا كنكتب على هاد ليماج. Une famille fait un pique-nique dans une grande forêt près du fleuve, assis sur un tapis jaune sur un gazon vert. D'accord. Observe l'image, décris le lieu, décris le comportement de chaque des personnages. D'accord. À ton avis, quelles vont être les conséquences du geste du garçon. Alors on passe à la première question. Décris le lieu où se passe cette scène. هنا نوصف المكان. Un grand fleuve شنو fleuve هو النهر أو الواد entouré d'une forêt يعني دايرة بواحد الغابة remplie d'arbres مليئة بالأشجار. et un gazon naturel vert يعني هذا لو غازون يعني طبيعي وأخضر au bord de fleuve كاين في الضفة ديال النهر. فهم. دونك كل واحد ديما نقرا هذا وكل واحد يكتب بطريقة ديالو. On passe à la deuxième question. Je décris le comportement des personnages. Donc, alors, le comportement. Un père assis, mange une pomme rouge qui est et la maman qui regarde dans le ciel. Sans observer, يعني بلا ما تلاحظ observer le comportement de son fils. يعني ما كتشوف السما بلا ما لاحظتش التصرف ديال الابن ديالها. qui jette les déchets يعني كيلوح الأزبال et les ordures dans le fleuve يعني كيلوحوا الأزبال في النهر. فهم. On passe à la troisième question. Je donne des informations sur les conséquences de ce comportement. يعني هنا نعطي معلومات حول النتائج ديال هذا التصرف هذا. هنا un comportement responsable يعني تصرف لا مسؤول. pollution de fleuve et empoisonnement des poissons يعني تلوث النهر وتسمم الأسماك. un manque de civisme de la part et de ses parents يعني هنا غياب سميتو يعني هنا قلنا غياب المواطنة من طرف الأبوين. إلى هنا كملنا الحصة ديالنا وكملنا الفيديو ديالنا. إن شاء الله إلى فيديو آخر.
خلوا لي كومونتير، يعني تعليق في الفيديو. اللي مازال ما شارك في القناة ديالي شارك، مرحبا بالجميع، مرحبا بأي تعليق سواء كان إيجابي أو سلبي. إن شاء الله إلى فيديو لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.